ପକେଇବି କାହିଁକି ମୁଁ ଗଲେ ପାଣି ଦେବ ଏ ଦୋଷ ନା ପକା ନାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମଣିଷ ଭଲ ରବାଇ ପେଟ ବାହାରି ପଡୁଛି ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ବିଷ୍ଣୁ ଲାଗି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଲାଗି ଗୋଲ ନାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା दीदी नमस्कार दीदी नमस्कार प्लीज अति भक्ति करनी पाठ लेख मानिनी हां दीदी कौन आज पाठ पढुचु मु पढुची एबीसीडी एबीसीडी ए फॉर एप्पल बी फॉर ए रे सी पाठ पढे छोटी वक्ति दीदी के बहुत खराब तमे सब घोसी के आइछ गीत गोटे बही गीत बोलिला आमे